Kumno beralak bero, sashi senpat ngepdiang sengop hai pi, syakani ke channel jonga khasi terka. Tementas ngi nyeshat no duni biscuit bepang baha. Uni udeu Jeera ma shimuni shi shamod he. Ta shu rose kumne bait nai ayam penang nai ay era shu rose terkong bait ma. Nai da pen ing mde ban pen ing ru. Kani kala long hi. Or bakadang kluj hi am de ban le kumni pai kumba batai. Shim kani ka ghee kade shi teng pelama mde bakan long ka ba ka ghee na ka ba palan de ban long kum tu kum ba pen I ai lang bat kani ka Shini sau shamait tesa le kum ni fil da phim don kani ka blender machine le da ka tiru ka long uni pade ude Moida shi pelang ai Moida sa ai sa utu Jeera bangila ada rose Ashwa khendiat but I ludre uni ude baking soda I tang khendiat mo baking soda but I bonre uni pade ude Aata plain Aata phila ban shu shet da Moida bait ru long tambanga kwa ban khle lang badu Aata khle shwa kumne te de ban ai ka Mluh ru mo nga khlam ring ra ka video wat ngo ai de ban ai ka Mluh shiteng shamai sa shu khle be kumne mde ban khem kumba khem Aata mo shu penlang baik. Sale kuma batai perlong. Pila banshna shape kum neru kuma batai. Ne pila banshna dakawai kerukam ru. Sa Jeera na lor kendian dia tu bangila deb rose. Sa shule kum ni jai mti ban kham mo separate pada. Tada adam nang ta pare ngin saya I shape. Pila ban shule kum niru. Sayu Jeera nalor kumne sabu haka awan khatsan minute pe kani kala long nga shushet kumne nga shupin I phi kumnu karukam kumnu kwa ban le mo pe napo kala I bha da phim dan ka awan phila ban le haka karai kumba nga shit batai mo kubli shibun ba philai pe ikani ka video so bha like subscribe but share